ஸோ வி ஹோப் எவ்ரிஒன் இஸ் டூயிங் குட். ஸோ நாங்க எதுக்காக சவுதிக்கு சூஸ் பண்ணோம் நர்ஸா ஒர்க் பண்றதுக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம വീഡിയോയിൽ பார்க்க പോறோം. എന്തിന് ഞങ്ങൾ സൗദിനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചൂസ് ആക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സൗദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി ഓക്കെ സൗദി അല്ലേ എന്ന് പറയൂ. എന്തിനി ഇവിടെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി, ലേഡീസിന് ഭയങ്കര സേഫ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് പാതിരാത്രി വേണമെങ്കിൽ ഔട്ടിങ് പോവാം. യാരും ഞങ്ങളെ എന്നാ പറയില്ല, ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ പോലെ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ട് പോകണമെന്നില്ല. ചെറിയ കുട്ടികളായാലും അവര് ധൈര്യമായിട്ട് റോട്ടിൽ നടന്നു പോകുന്നു. എല്ലാം ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ എന്താ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫേസ് ആക്കേണ്ട വരില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊരു കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരു சவுதினை சூஸ் ஆக்கானு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாப் ப்ராசஸ். இங்க நம்ம மத்த கண்ட்ரிஸ் மாதிரி ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம், OET எக்ஸாம், ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எக்ஸாம் இங்க கிடையாது. ஒன்லி சவுதி ப்ரொமோட்டரிக் எக்ஸாம் மட்டும்தான். பிளஸ் ஜாப் ப்ராசஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஈஸியா நமக்கு இங்க ஜாப் கிடைச்சிரும். இதுதான் ஒரு பெஸ்ட் திங்க். ஓகேங்களா? செகண்ட் திங்க் பாத்தீங்கன்னா இதுதான். ஓகேவா? പിന്നേന്ന് പറഞ്ഞാല് ജോബ് സെക്യൂർ. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ജോബ്, ഞാനിപ്പോ ഒരു ഈ ക്ലിനിക്കിലാണ് നഴ്സായിട്ട് ജോലി എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സഡൻ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ എന്നെ എന്തോ ഇഷ്ടമില്ല എന്തോ ആയാലോ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഒന്നും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വിടാനാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്നാ പറയല്, ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് ആയ റീസൺ ഉണ്ടാവണോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എംബസി ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉണ്ട്. ഇവർ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് പറയാം. ഇന്ത്യൻ എംബസി നമുക്കായിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കൂ എന്നാ റീസൺ, ഇവരെ ടെർമിനേറ്റ് ആക്കാൻ എന്നാ റീസൺ, ഇവർക്ക് എന്തിന് ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടില്ല, എല്ലാം ചോദിക്കാനും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എംബസി സൗദിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഒരു ஜாப் செக்யூர் ஆயிருக்கும் நமக்கு. പിന്നെ தென் பாத்தீங்கன்னா சேலரி நம்ம கண்ட்ரில இருக்க மாதிரி மத்த கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் வந்து டாக்ஸ் அது இதுன்னு இருக்கும் இல்லைங்களா சேலரி. பட் இங்க அது கிடையாது. நான் சொல்றது வந்து சிங்கிளா வரவங்களுக்கு, ஃபேமிலியோட வரவங்களுக்கு இல்ல. ஓகேவா? சோ உங்களால மணி சேவ் பண்ண முடியும், லிவிங் காஸ்டும் கம்மி நீங்க சிங்கிளா வரும்போது. சோ இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ அதுதான் ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഒരേ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇക്കാമ എടുക്കണം. ഇക്കാമ പ്ലസ് உங்க ஃபேமிலில இருக்கவங்களும் ஒய்ஃபோ ஹஸ்பண்டோ ப்ரொஃபஷனலா இருக்காங்கன்னா இட்ஸ் குட். ஓகேங்களா? மத்தபடி வேற ஒன்றும் கிடையாது. இதுதான் முக்கியமான ரீசன்ஸ் நாங்க ஏன் சவுதி சூஸ் பண்ணி வந்தோன்றதுக்கு. உங்களுக்கு என்ன ரீசன், நீங்க எதுக்காக சவுதி சூஸ் பண்ணீங்கன்றத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. சோ மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை.